السلام علیکم دوستو تیسو تھمنیل وشت ویڈیو کلپ پہ آمد انجینئر نذیر احمد پاپوری صٲبن کور یم فانی دنیا نش رخصت گۄڈنیتھ کرو سٲری میٲنۍ دوست رفیق امس خطر دعا اے ربی کائنات انجینئر نذیر احمد پاپوری صٲبس کر مغفرت جنت الفردوس کرس عطا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرس عطا آمین غور یتھ چیزس پہ کرن دنیا مز چاہے قرآن خان آسہِ چاہے بدکار انسان آسہِ دنیا مز کیاز آو اخ انسان اے موجوب یہ کر رب کائنات سٕنٛز عبادت کانٛہہ انسان چھ یم دنیا نیران ام سُنٛد چھ ہر کانٛہہ رُت گزراوان کانٛہہ انسان چھ سُہ آسان مرتھ تہ چھ ام سُنٛد بدی گزراوان اس چھ دنیا پہ اخ مثال اخ یزید سُنٛد ناو چھیی ہیوان کانٛہہ نہ چھ اولادن تھاوان یزید سُنٛد ناو مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سُنٛد ناو ہر کانٛہہ چھ تھاوان خوش قسمتی چھ سمجھان مگر یزید سُنٛد چھن ناو کٕہٕنۍ ہیوان بہرحال نذیر احمد پاپوری صٲب اوس اصل انسان رُت انسان آز چھ تمام رُتُے أمۍ سُنٛد ونان رب کائنات کرنس مغفرت اور مسلمان کرن ہدایت نئیس ویڈیوس تین کرو انتظار السلام علیکم